Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So untuk video kali ini kita akan melihat kepada chapter baru, chapter 5 iaitu States of Matter, dan pada hari ini kita akan melihat secara spesifik pada 5.1 iaitu gas. Okay. So bila kita belajar tentang gas, antara benda yang paling penting yang kita kena faham kat sini adalah tentang the pressure of gas. So macam mana pressure of gas tu terhasil? So pressure of gas tu terhasil bila berlaku pelanggaran di antara gas particle dengan dinding container. Okay, bila berlaku collision of gas particle with the wall of container, dan the pressure of gas ni dia akan decrease with altitude lah. Maksudnya kalau kita ada dekat sea level, pressure will be 1 atm. Bila kita berada pada aras yang lebih tinggi, let's say kita mungkin berada pada dekat kondo, dekat flat tingkat 10, tingkat 20, so kita akan dapati the pressure of gas tu dia akan jadi makin rendah. Okay, lagi tinggi kita berada, lagi rendah the pressure of the gas. So bila kita bercakap tentang pressure ni, apa yang kita boleh tengok adalah tentang dia punya unit of pressure tu sendirilah. So biasanya kita akan melihat unit of pressure dalam ATM. Okay, dalam ATM. So selain daripada ATM, kita juga ada 4 unit lain yang kita boleh gunakan untuk pressure. So yang pertama, kita mungkin ada millimeter mercury, ataupun kita mungkin ada torr. Kita juga mungkin boleh ada kilopascal, ataupun kita juga mungkin boleh ada kilo newton per meter square. So kalau satu ATM, it will be equals to 760 mm mercury equals to 760 torr, and one ATM will also be equal to 101.325 kilopascal or 101.325 kilo newton per meter square. Okay, so bila kita belajar gas juga, kita akan melihat kepada beberapa gas law lah. Okay, dan gas law ni dia akan melibatkan the pressure of the gas, the volume of the gas, the temperature of the gas, and the amount, ataupun dalam kes ni kita melihat kepada number of mole of the gas. Okay, so ada 4 law yang akan terlibat dalam gas, iaitu yang pertama Boyle's law, yang kedua Charles law, yang ketiga Avogadro's law, dan yang keempat ideal gas law. So Boyle's law dengan Charles law ni mungkin awak dah belajar dalam SPM masa tu tempat 5. Okay, tapi Avogadro's law dengan ideal gas law ni maybe something yang awak tak pernah jumpa lah. Okay, so let's move on to the first gas law, iaitu Boyle's law. Okay, so Boyle's law states that at the constant temperature, kita akan dapati the pressure will inversely proportional to the volume. Maksudnya kalau kita ada pressure yang lagi tinggi, volume kita akan jadi rendah. Vice versa, bila kita ada volume yang tinggi, pressure kita akan jadi rendah. So bila kita ada P is inversely proportional to 1 over V, so kita boleh terbitkan rumus P1V1 equals to P2V2. Okay, P1V1 equals to P2V2. So bila kita ada rumus P1V1 equals to P2V2, kalau kita plot graph, kita akan buat contohnya kalau kita plot graph P versus V, pressure against volume, so kita akan dapati kita dapat graf melengkung macam ni lah. Okay, graf melengkung macam ni. Okay, kalau kita buat graf P versus 1 over V, P against 1 per volume, so kita akan dapat graf straight line. Tapi bila kita buat graf PV against P, kita akan dapat nilai yang constant lah. So dalam kes ni, apa yang kita boleh sebut adalah, kita boleh cakap PV is constant. Okay, maksudnya kita dapat graf yang straight lah macam ni. Okay, so contoh soalan yang kita mungkin jumpa dalam Boyle's law ni adalah contoh kat sini dia bagi a sample of chlorine gas occupies a volume of 946 ml at a pressure of 726 mm mercury. Calculate the pressure of the gas in millimeter mercury if the volume is reduced to 154 ml at constant temperature. So kat sini apa yang awak mungkin boleh buat adalah, awak akan nampak kat sini 946 ml ni boleh jadi kita punya V1. Okay, volume yang pertama. 726 mg akan jadi P1. Okay, so 154 ni akan jadi V2. So bila kita nak jawab soalan ni, kita mungkin boleh buat P1 V1 equals to P2 V2. So P1 tadi kita dapat 726, kita darabkan dengan V1 946,
sama dengan P2 ni kita nak cari darab dengan 154. So nanti kita akan dapatlah P2 dekat sini. Okay. So as simple as that lah. So ini untuk Boyle's law. So kalau kita berpindah pula kepada law yang kedua, iaitu Charles law. So Charles law ni, kalau tadi kita kata Boyle's law hubung kait antara pressure dengan volume. So Charles law ni dia adalah hubung kait di antara volume dengan temperature. So at constant pressure, the volume will be directly proportional to the temperature. Okay, the volume will be directly proportional to the temperature. So kalau kita terbitkan persamaan, kita akan dapat V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, dan kalau kita try plot graph, kita akan dapat V against temperature dalam Kelvin. Temperature dalam Kelvin, kita akan dapat nilai dekat sini. Kalau volume to 0, the temperature will be 0 Kelvin. Okay, the temperature will be 0 Kelvin. And otherwise, kalau kita buat dalam unit degree Celsius pun, kita akan dapati bila kita ada, ini kat sini unit silap. So unit kat sini should be volume. Okay, volume against temperature dalam degree Celsius, kita akan dapati kalau kita dapat volume tu equals to 0, kita akan dapati kita punya temperature will be negative 273 degree Celsius ataupun 0 Kelvin lah. So nilai kat sini dan juga nilai kat sini, okay, kalau awak tengok, kita akan dapat nilai yang sama lah. Okay, kalau kita dapat volume, okay, at volume equal to 0, kita akan dapat temperature will be equals to 0 Kelvin ataupun negative 273 degree Celsius. So nilai ni, okay, nilai 0 Kelvin dan negatif 273 degree Celsius ni juga kita namakan sebagai absolute zero. Okay, absolute zero temperature. Okay, so kita tengok contoh untuk soalan ni. Okay, sebelum saya terlupa, untuk Charles law ataupun untuk gas law lah, saya sebut untuk gas law, the temperature should always in Kelvin. Okay, kita kena make sure temperature kita ni sentiasa dalam unit Kelvin. Okay, so let's have a look at the example. So dalam kes ni kita kata a sample of carbon monoxide gas occupies 3.2 liter at 125 degrees Celsius. At one temperature, will the gas occupy a volume of 154 liter if the pressure remain constant. So dalam kes ni kalau awak tengok, kita boleh letakkan kat sini 3.2 liter ni sebagai V1, 125 degree Celsius sebagai T1, okay, dan 1.54 liter sebagai V2. So kalau kita guna rumus Charles law, kita boleh buat V1 over T1 equals to V2 over T2. Maksudnya kita kata 3.2 over 125 degree Celsius kita kena tukarkan dalam Kelvin. So plus 273 equals to 1.54 over T2. So T2 nanti kita akan carilah. So kita akan dapat jawapan nanti. Okay, so as simple as that lah. Kalau kita ada soalan-soalan yang melibatkan single gas law, dia semudah inilah. Okay, so bila kita ada Boyle's law dan kita ada Charles law, kita boleh combinekan kedua-dua gas law ni menjadi satu combined gas law lah. Okay, so kalau kita tengok Charles law dengan Boyle's law tadi ada volume. Kalau Boyle's law volume dengan pressure, Charles law volume dengan temperature. Silap sikit kat sini. Dia bukannya number of mole, dia adalah temperature. Okay, volume is equal to temperature. Volume is directly proportional to temperature over pressure. Okay, so dalam kes ni kita akan dapat equation atau persamaan. Kita akan dapat P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. So kalau kita mungkin ada 3 nilai ni saja, kita boleh gunakan combined gas law lah. Contoh kat sini kalau kita boleh tengok, kita kata a gas initially 4.0 liter, 1.2 atm and 66 degrees Celsius undergoes a change so that its final volume and temperature become 1.7 liter and 42 degrees Celsius. What is the final pressure? So soalan ni tanya final pressure. So macam tadi juga, kita boleh gunakan combined gas law untuk dapatkan jawapan lah.
Okay, dalam kes ni kita mungkin ada 4 liter is V1, 1.2 atm is P1, 66 degree Celsius will be T1. Okay, so 1.7 liter akan jadi V2, 42 degree Celsius akan jadi T2. So sekarang ni dia nak cari final pressure ni iaitu P2. So kita boleh buat P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. So kita boleh gantikan nilai. So P1 tu kita dapat 1.2 atm darab dengan 4.0 over, sama juga kat sini dia bagi dalam degree Celsius, make sure kita tukar dalam Kelvin. So kita ada 66 tambah 273 equals to P2 kat sini dia bagi 1.7, V2 1.7 liter, P2 kita nak cari, bahagi dengan temperature dalam unit Kelvin. So 42 plus 273. So nanti sepatutnya kita akan dapatlah jawapan untuk P2 kat sini. Okay. So ini adalah combined gas law kalau kita ada nilai pressure, volume dan juga temperature. Okay. So rule yang ketiga yang kita nak tengok kat sini ataupun law yang ketiga yang kita nak tengok adalah Avogadro's law. So tadi kita tengok Boyle's law antara pressure dengan volume, Charles law antara volume dengan temperature. So dekat Avogadro's law dia kata at constant temperature and pressure, volume will be directly proportional to number of mole. So bila volume is directly proportional to number of mole, kita boleh keluarkan persamaan V1 over N1 equals to V2 over N2. Okay, V1 over N1 equals to V2 over N2. Sebagai contoh kat sini kalau kita nak tengok, dia tulis suppose we have 12.2 liter sample containing 0.5 mole of O2 gas at a pressure of 1 atm and a temperature of 25 degrees Celsius. If all of this oxygen is converted to ozone O3 at the same temperature and pressure, what will be the volume of the ozone? Okay. So dalam kes ni kalau awak tengok dia bagi kat kita kat sini, kita ada volume kat sini. Okay, volume 1. Lepas tu dia bagi kat kita 0.5 mole, kat sini kita ada N1. Okay, V1 kat sini kita ada 0.5 tu sebagai N1. So sekarang ni dia nak minta dekat kita volume of ozone. So volume of ozone ni will be kita punya V2. So N2 tu macam mana? So N2 tu kita boleh gunakan persamaan yang ni lah. Okay, so maksudnya kita ada 3 oxygen, 3 O2 gas will produce 2 O3 gas. So dalam kes ni apa yang kita boleh buat adalah kalau kita ada 3 mole oxygen means kita ataupun equivalent to 2 mole ozone. Okay, 2 mole ozone. So kalau kita ada dalam soalan dia berikan kita kat sini, okay, 0.5 mole of O2. So maksudnya kat sini kalau kita ada 0.5 mole O2 kat sini, maksudnya kat sini kita boleh dapat 0.5 mole over 3 times 2. Okay. So maksudnya kat sini kita akan dapat equals to 0.33 mole. Okay. So maksudnya kita dah boleh gunalah rumus Avogadro's law tadi, V1 over N1 equals to V2 over N2. So V1 over N1 equals to V2 over N2. So maksudnya kat sini kita dapat V1 tadi dia bagi 12.2 bahagi dengan N1 kita ada 0.5. Kita nak cari V2 yang kita perlukan kat sini. So kita nak bahagikan dengan N2, kita ada 0.33. So daripada sini kita boleh dapatlah nilai V2. Okay. Okay, so dah settle rule yang ketiga. Okay, so kita nak proceed kepada rule yang terakhir dalam gas law untuk hari ni, iaitu ideal gas equation. So ideal gas equation ni kita kata bila dia memenuhi semua rule ataupun syarat-syarat ideal gas lah. Yang ni kita akan tengok kemudian. So kita ada Boyle's law, V is inversely proportional to pressure. Kita ada Charles law, V is directly proportional to temperature, dan juga kita ada Avogadro's law, V is directly proportional to number of moles. So kalau kita combinekan ketiga law ni,
kita akan dapati kita ada V is directly proportional to NT over P, ataupun kita kata PV is directly proportional to NT. So bila kita dapat relationship ni, hubung kait ni, kita boleh terbitkan persamaan PV equals to nRT. So PV equals to nRT, P kat sini refer kepada, seperti yang semua tahu, P kat sini refer kepada pressure, V kat sini refer kepada volume, N kat sini mole, T kat sini adalah temperature. So bila kita ada semua nilai ni, R kat sini pula sebenarnya merujuk kepada gas constant. So R tu adalah gas constant lah. So gas constant dalam kes ni kita ada sama dengan 8.314 joule per Kelvin per mole, ataupun juga dia boleh jadi 0.08206 liter ATM per Kelvin per mole. So kita gunakan nilai 8.314 ni kalau kita ada if pressure in kilopascal ataupun kilonewton per meter square. Kalau kita ada unit 0.8026 ni, kita mesti gunakan kalau pressure in ATM. Okay, kalau pressure in ATM. So setakat ini dulu, kalau kita tengok tadi, kita dah tengok ataupun kita dah belajar tentang 4 law of gas. Kita ada Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, dan last sekali kita ada ideal gas equation lah. So untuk itu dulu hari ini. Nanti kita akan buat beberapa soalan dalam kelas yang seterusnya. So setakat itu dulu, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.